My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में अहद वस्ता का मशहूर सियासी मुफक्किर सेंट थॉमस एक्वानास के बारे में पढ़ेंगे। सेंट थॉमस एक्वानास हयात और तसानीफ और सेंट थॉमस एक्वानास का फ़लसफ़ा, क़ानून की दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉ के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले उसका इंट्रोडक्शन, सेंट थॉमस एक्वानास का हयात और तसानीफ क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 11वीं सदी ईस्वी से निशात सानिया तक का दौर अहद वस्ता का दौर कहलाता है। ये दौर मजहबी बरतरी का दौर था। खुसूसन कलीसा और पापायत की बरतरी उस दौर की अहम खसूसियत थी, लेकिन उस दौर के अव्वल आखिर तक ममलिकत और कलीसा के दरमियान टकराव पैदा हो गया और अखलाकी ज़वाल का आगाज़ हुआ। सियासी बेचैनी और इंतशार की वजह से अवाम को ना ममलिकत में एतमाद था और ना ही कलीसा में, यानी कि कलीसा और मज़हब और सियासत या फिर ममलिकत में के दरमियान, ममलिकत और कलीसा के दरमियान टकराव बहुत बढ़ चुका था। चंद सियासी मुफक्किरीन ममलिकत को अलहदा और सियासत को अलहदा के तौर पर नज़रिए पेश किए। जो क़दीम नज़रिया मज़हब अहद वस्ता तक जो ममलिकत पर बरतरी मज़हब की थी, लेकिन अहद वस्ता में वल आखिरी तक दोनों मज़हब और ममलिकत या फिर ममलिकत और कलीसा के दरमियान टकराव पैदा हुआ। अवाम का दोनों पर से एतमाद ख़त्म हो गया। उस फिक्री व अमली इंतशार के दौर में नेपलस के करीब 1225 ईस्वी में सेंट थॉमस एक्वानास पैदा हुए। चंद मुसन्निफीन के मुताबिक वो 1227 में पैदा हुए। उनके वालिद एक्वानी में एक अकाउंट यानी कि मजहबी टैक्स वसूल करने वाला कलीसा का अहदेदार थे। एक्वानास अपने कुल 7 भाइयों बहनों में सबसे छोटे भाई थे। बचपन से ही इनमें बुजुर्गाना सिफात थे। वो बहुत ही ज़हीन थे, इसलिए उनके माँ बाप चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक आला ओहदेदार बने। लेकिन 19 बरस की उम्र में डोमिनिकन आर्डर ईसाई मजहबी हल्का, क्योंकि बुजुर्गाना सिफात रहने की वजह से 19 बरस की उम्र में वह ईसाई मजहबी हल्के में जॉइन हो गए, शामिल हो गए। माँ बाप ने उस पर उस हल्के की रुकनियत छोड़ने के लिए दबाव डाला। नहीं सुनने की सूरत में घर पर नज़रबंद किया 1 साल तक।
लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हुई और वो क़ायद से फ़रार होकर पेरिस पहुंचकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अगरचे के बहुत कम वक्त में ही उसे यूनिवर्सिटी के तुलबा में मकबूलियत हासिल हुई, लेकिन वो पेरिस छोड़कर जर्मनी गया और वहाँ अल्बर्ट द ग्रेट के हल्के शागिर्दी में दाखिल हुआ। अल्बर्ट द ग्रेट ने सेंट थॉमस एक्वानास को अरस्तू की तालीमात से रोशनास कराया, जिसकी वजह से इनमें सेंट थॉमस एक्वानास में अरस्तुवाना नज़रिया फ़िक्र मिलती है। उस वक्त अल्बर्ट द ग्रेट अरस्तू की तालीमात पूरे मगरबी यूरोप में अरस्तू की तालीमात का अहिया कर रहे थे। जर्मनी में 4 बरस क़ियाम के बाद वो पेरिस लौट आया और बाकी ज़िंदगी यहीं पर हुसूल इल्म, तालीफ व तसनीफ़ में गुजारी। 1974 ईस्वी में 49 बरस की कम उम्र में ही उसका इंतकाल हो गया। एक्वानास की फ़िक्र में मजहबियत का गलबा पाया जाता है। अरस्तू के नज़रियात से उसकी फ़िक्र की हम आहंगी और मजहबी असरात की वजह से एक्वानास को ईसाई अरस्तू क्रिश्चियनाइज्ड अरिस्टोटल कहा जाता है। सेंट थॉमस एक्वानास की मशहूर तसानीफ़ हम ज़ेल में पढ़ेंगे। सोमा थियोलॉजिका, ये एक दीनियात, अखलाकियात व सियासियात पर मबनी तसनीफ़ किताब है। कमेंटरीज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल, दूसरी अहम तसनीफ़। तीसरी किताब दी रिगमेन प्रिंसिपम, ये इल्म सियासियत की एक बाज़ाब्ता किताब है जो एक्वानास के इंतकाल की वजह से अधूरी रही। सुमा कंट्राजेंटल्स, ये 4 तसानीफ़ सेंट थॉमस एक्वानास की मशहूर हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ एक्वानास, जब अहद वस्ता में अरबों ने अरस्तू की तालीमात को पूरे यूरोप से रोशनास कराया, 13वीं सदी ईस्वी में स्पेन के ज़रिए यूरोप में अरस्तू की तालीमात फैलने लगी। अरस्तू की तसनीफ़ सियासत का मुतालिया आम होने लगा और एक नया मकतब फ़िक्र पैदा हुआ जिसकी मकतबी स्कॉलास्टिक कहा जाने लगा। एक्वानास ने अरस्तू की सियासत को आम किया पूरे यूरोप में। एक्वानास इंसानी समाज को मकासिद का वो निज़ाम समझता है जिसमें कमतर बरतर की खिदमत करता है और बरतर कमतर की रहनुमाई करता है और हिदायत देता है। कायनात के अहराम की ऊंची चोटी पर खुदा फाइज है जो पूरी कायनात को चलाता है और कायनात का हर ज़र्रा उसकी अताअत और हम्द व सना में मशगूल है। अताअत गुजारी व फर्मा बरदारी फितरत का तकाज़ा और जौहर हैं। इस तरह सेंट थॉमस एक्वानास अपनी सारी ज़िंदगी में मजहबी सोच, मजहबी फ़िक्र और अरस्तुयाना अरिस्टोटल्स थॉट के साथ गुजारा। इसी तरह से हम
آج اس ویڈیو میں ایکوناس کے قانون پر کیا نظریات ہیں، ایکوناس آن لا یا پھر کلاسیفیکیشن آف لا، سینٹ تھامس ایکوناس کلاسیفیکیشن آن لا، قانون کی درجہ بندی کس طرح سے کی ہے۔ پہلے قانون کے متعلق سینٹ تھامس ایکوناس کی فکر کس طرح سے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ قانون پر ایکوناس کے خیالات جتنے واضح ہیں شاید ہی کسی اور فکر کے ہوں۔ ایکوناس کے مطابق قانون عام بھلائی کے لیے عقل کا وہ فرمان ہے جسے وہ نافذ کرتا ہے، جو سماج کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس طرح قانون حکومتی احکامات ہیں جنہیں عام بھلائی کے لیے نافذ کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایکوناس انسانی قانون کو مثبت قانون کا نام دیتے ہوئے اسے قانونی نظام کا ایک جز بنا دیا ہے۔ ایکوناس کے مطابق قانون عالمگیر، یونیورسل اور فطری ہیں، اور کوئی بھی قانون سے برتر نہیں، چونکہ کوئی بھی قانون انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس لیے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف عقل کا فرمان یا حکمراں کا حکم نہیں بلکہ یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے وہ قانون کو انسانی سرگرمیوں و اقدامات کا ایک پیمانہ معیار سمجھتا ہے۔ اس طرح قانون دوسرے معنوں میں انصاف کا اظہار ہے۔ ایکوناس قانون کے قانون ہر وہ چیز قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ قانون عام بھلائی کے لیے عقل کا فرمان ہے اور انسانی قانون یعنی انسان کے بنائے ہوئے قانون کو مثبت قانون کا نام دیتے ہیں۔ قانون کی درجہ بندی ایکوناس نے سما تھیولوجیکا تصنیف میں قانون کو 4 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایکوناس کی تصنیف سما تھیولوجیکا میں قانون کو 4 درجوں میں تقسیم کیا ہے: ابدی قانون، ایٹرنل لا، سیکنڈ فطری قانون، نیچرل لا، خدائی قانون، ڈیوائن لا، لاسٹ ون انسانی قانون، ہیومن لا۔ اس طرح سے کلاسیفیکیشن آف لا اکارڈنگ ٹو سینٹ تھامس ایکوناس۔ تو ہم ایک کے بعد ایک پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے ابدی قانون، ایٹرنل لا۔ ابدی قانون ایکوناس کا ایسا تصور ہے جو کائنات کے جملہ امور و معاملات میں خدا کی مرضی و برتری کو تسلیم کرتا ہے۔ خدا کی مرضی و برتری کو تسلیم کرتا ہے، چنانچہ ایکوناس اسے خدائی عقل سے تعبیر کرتا ہے۔
یہ خدائی عقل ہے جو ساری کائنات کو چلاتی ہے. جیسے ہم حالات دیکھ رہے ہیں، سیزنز، رات اور دن، اور سورج کا نکلنا، غروب ہونا، رات اور دن بننا. یہ خدائی عقل ہے جو ساری کائنات کو چلاتی ہے. انسانی عقل اس کو پا نہیں سکتی. جتنے بھی کائنات میں واقعات ہو رہے ہیں، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، رات اور دن بننا، ان تمام کائنات کے پیچھے خدائی عقل کارگرد ہے، جس کی وجہ سے وہ اس قانون کے مطابق جو خدائی عقل کے ذریعے جو قوانین بنائے ہیں، ساری کائنات اس قانون کے تحت چل رہی ہے. اس کو انسانی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی. بہت سی باتیں ممکن نہیں ہوتی، اس کے باوجود انسانی عقل ماہر الاقوال، جو ایکسپرٹ ورڈز، واقعات کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں، ایکسپرٹس بھی. ابھی تک سائنس بھی جو ہے نا، چند ایسی خدائی عقل جو کار فرما ہیں اس کے بارے میں جو ہے نا معلومات، یعنی کہ جو واقعات، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو ایکسپرٹ بھی جو ہے نا اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں. وہ تمام واقعات جتنے بھی کائنات میں واقع ہوتے ہیں، جس کو انسان، سائنٹسٹ وغیرہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں، کس طرح سے واقع ہو رہے ہیں یا پھر کیا اس کے پیچھے وجہ ہے، نہیں معلوم کر سکتے، کیونکہ خدائی عقل کے ذریعے ہونے والے کام ہیں. یہ قانون انسان کی طبعی فطرت سے بالا تر ہوتا ہے. انسان کی فطرت سے بالا تر رہنے کی وجہ سے انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا. ابدی قانون کائنات کی قطعی سچائی ہوتا ہے. تمام واقعات کے پیچھے خدائی قانون پوشیدہ ہوتی ہے. جتنے بھی کائنات میں واقعات ہوتے ہیں، سورج کا آنا، غروب ہونا، سیزنز چینج ہونا، تمام کے پیچھے خدائی جو ہے نا قانون پوشیدہ ہے. یہ اپنے آپ میں ایک سچائی ہے اور پوری کائنات اس کے تابع ہوتی ہے. ابدی قانون کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا، اسے صرف درویش صفت انسان ہی سمجھ سکتا ہے. درویش صفت انسان ہی اس کو سمجھ سکتا ہے. اس طرح سے ابدی قانون کو پیرامڈ اہرام کے ٹاپ پر رکھا ہے. نیکسٹ ہے فطری قانون، نیچرل لا. اگرچہ فطری قانون بھی ابدی قانون ہی کی طرح خدا کی عقل کا مظاہرہ ہے. فطری قانون بھی ابدی قانون کے جیسا ہی خدا کی
عقل یا پھر خدائی ذہین ہے، لیکن انسان اس کو دیکھ سکتا ہے۔ آنکھ والے کے لیے خدا کی برتر عقل کی واضح علامات اور نشانیاں ہوتی ہیں۔ علامات اور نشانیوں کے ذریعے فطری قانون کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہر فطری شے سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے پر نقوش ہے۔ تمام نباتات، حیاتیات، تمام جاندار اس قانون کو ظاہر کرتے ہیں۔ انسان فطری تقاضوں کی تکمیل، جیسے بھوک لگنے پر غذا کا استعمال، فطری بات ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ غذا کا استعمال کرتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ بھوک لگنا۔ وقت، سپوز 3 وقت ہم کھانا کھاتے ہیں، تو اگر ایک وقت بھی اگر آپ کھانا نہیں کھائے تو جب ہی ہے نا، فطرت ہے انسان کی کہ بھوک کا لگنا، بھوک کے لگنے پر اس کو غذا کا استعمال کرنا۔ قانون فطری قانون ہے، خدائی قانون ہے، ابدی قانون کی مثال ہے، فطری قانون کی مثال۔ رات میں آرام اور دن میں کام، بیماری کی صورت میں علاج کروانا، یہ سب قانون فطرت کے مطابق ہے۔ اسی طرح سے چند اور مثالیں ہیں فطری قانون کے: تحفظ ذات، جنسی تعلقات، بچوں کی تعلیم اور انسان کی سماجی زندگی، یہ سب قانون فطرت کے مطابق ہیں۔ یہاں پر ابدی قانون اور فطری قانون کے درمیان نازک فرق کی وضاحت کے لیے ایک مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ ابدی قانون بولے تو کیا اور فطری قانون کی دونوں کی ایک ایگزامپل اس کو دیکھنے سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایگزامپل ہے: زہر کے استعمال سے انسان کی موت کا واقع ہونا ایک فطری بات ہے، اور یہی قانون فطرت بھی ہے۔ زہر کا استعمال کرے تو کسی کی موت ہونا فطری بات ہے، نیچرلی کوئی بھی اس کے لیے فطری، یعنی کہ زہر ہے جو انسان کو موت دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی زہر کے استعمال کے باوجود نہیں مرتا ہے تو اسے ابدی قانون سمجھا جانا چاہیے۔ یعنی کہ وہ کوئی شخص زہر کا استعمال کرنے کے باوجود بھی نہیں مرا تو وہ کون سا قانون ہے؟ ابدی قانون سمجھا جائے گا۔ زہر کے استعمال پر اس فرد کی موت ہو گئی تو وہ فطری قانون ہے، فطری بات ہے کہ زہر کا استعمال کرے تو اس کی موت، انسان کی فوت ہوتی ہے۔ لیکن زہر کے استعمال پر بھی اس کی موت نہیں ہوئی تو نہیں مرتا تو اسے ابدی قانون سمجھا جانا چاہیے۔ نیکسٹ ہے خدائی قانون، ڈیوائن لا۔ خدائی قانون وحی کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، اپنے اپنے مذہب کے پیغمبروں کے ذریعے، میسنجروں کے ذریعے پہنچانے والے خدائی احکامات، خدا کے احکامات خدائی قانون کہلاتے ہیں۔ وحی کے ذریعے اپنے اپنے مذہبی پیغمبر، میسنجروں کے ذریعے توریت جیسے ہولی بکس، مذہبی تصانیف
होली बुक्स जैसे तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ये तमाम होली बुक्स मजहबी किताबें खुदाई क़वानीन को पेश करते हैं। उस किताबों के अंदर अपने अपने पैगंबरों के ज़रिए भेजे गए खुदाई अहकामात हैं, उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अपने अपने पैगंबरों के ज़रिए खुदा ने वही के ज़रिए भेजे हैं। एक्वानास इस क़ानून को खुदाई नेमत व तोहफ़ा समझता है। इंसानियत के लिए है ये क़वानीन मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ कौमों व नस्लों के लिए सर चश्मा भलाई और हिदायत का काम करते रहे हैं। यानी कि ये अपने अपने वक्तों में अपने अपने पैगंबरों के ज़रिए, मैसेंजरों के ज़रिए मुख्तलिफ़ कौमों व नस्लों के लिए सर चश्मा भलाई और हिदायत का काम, ये तसानीफ़, ये होली बुक्स, मजहबी तसानीफ़ जो है ना, हिदायत का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंसानी क़ानून। इंसानी क़ानून, ह्यूमन लॉ। एक्वानास क़वानीन की सबसे निचली सतह पर इंसानी क़ानून को रखता है। यानी कि देखिए पिरामिड है, पिरामिड में सबसे ऊंचाई पे है अब्दी क़ानून, नेक्स्ट स्टेप फितरी क़ानून, नेक्स्ट स्टेप खुदाई क़ानून, और लास्ट स्टेज जो है, निचली सतह का जो स्टेज है, उसको इंसानी क़ानून को रखता है। ये क़वानीन रस्म व रिवाज पर मुश्तमिल होते हैं। इंसानों में कल्चर, ट्रेडिशन, कल्चर के बेस पर ये रस्म व रिवाज पर क़वानीन बनते हैं, इसलिए इनकी नौइयत इंसानी है। वह इंसानी क़ानून को मुस्बित क़ानून, पॉजिटिव लॉ भी करार देता है। ये एक दिए गए वक्त और हालात में इंसान के बनाए होते हैं। और समाज में सही व गलत, जायज़ व नाजायज़ के पैमाने को मुकर्रर करते हैं। ये क़वानीन इंसानी इक़दामात, रवैया और इंसानी फितरत को काबू में रखने के लिए होते हैं। जो इंसान के बनाए हुए क़वानीन, इंसानी इक़दामात, रवैये, बिहेवियर, इंसानी फितरत को काबू में, कंट्रोल में करने के लिए होते हैं। क्योंकि जमहूरियत के मुताबिक या फिर नेक्स्ट फितरी बात है कि तमाम इंसान को पैदाइशी तौर पर चंद हुकूक़ मिलते हैं। फितरी तौर पर या फिर जमहूरी तौर पर भी देखे जाए तो तमाम इंसानों के लिए पैदाइशी तौर पर चंद हुकूक़ हासिल होते हैं। ज़िंदगी का हक़, जायदाद हासिल करने का हक़, इज़हार ख़याल करने का हक़, आज़ादियाँ वग़ैरह, जमहूरियत में आज़ादियाँ वग़ैरह दी जाती हैं। तो बाज़ औक़ात चंद अफ़राद की वजह से दूसरों की आज़ादी को नुकसान पहुँच सकता है, दूसरों को परेशानी या फिर नुकसान होने का ख़तरा आता है। इस तरह के लोगों से बचाने के लिए क़वानीन होते हैं, इंसानी क़वानीन। दूसरों के आज़ादी या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले जैसे इंसानों को
कंट्रोल काबू में रखते हैं। इसलिए वो कहता है कि इंसानी क़वानीन को अक़ल के मग़ायर नहीं होना चाहिए और क़वानीन को आम भलाई के उसूलों के मुताबिक तदवीन किया जाना चाहिए। क़वानीन को किसी ख़ास फ़र्द या तबक़े की भलाई के लिए नहीं होना चाहिए। हुक्मरान का क़ानून साज़ी का इख्तियार सिर्फ़ दुनियावी मामलात तक ही महदूद है, वो रूहानी मामलात में मदाखलत नहीं कर सकता। दूसरे अल्फाज में एक्वानास के मुताबिक इंसानी क़ानून इंसानी अक़ल का इत्तलाक़ है, इसलिए वक्त व हालात के लिहाज से बनाया जाता है। इंसानी क़ानून वक्त और हालात के लिहाज से बनाया जाता है, वक्त की ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है। ये इंसानों की रवैये पर काबू पाने के लिए, बैरूनी हरकत को काबू करने के लिए ये क़वानीन होते हैं और ये वक्त व हालात के लिहाज से बनाए जाते हैं। इसी तरह से हम ये तो क़वानीन क्लासिफिकेशन ऑफ दी लॉ 4 हो गए। इख्तिताम हम सियासी फ़िक्र में एक्वानास का मुकाम, एक्वानास प्लेस इन पॉलिटिकल थॉट। एक्वानास की फ़िक्र अहद वस्ता की सियासी फ़िक्र का निचोड़ है। उस दौर के दूसरे सियासी मुफक्किरीन की तरह कलीसिया और मज़हब को ममलिकत व सियासत पर बरतरी किया, बादशाहत का हामी था, लेकिन कानून की बरतरी को भी तस्लीम किया। बादशाहत का हामी था, कानून के मुताबिक कानून की बरतरी को अहमियत दिया। एक्वानास के कानून की दर्जाबंदी बाद के मुफक्किरीन खुसूसन मॉन्टेस्क्यू और दूसरों के लिए रहनुमाई का काम की। एक्वानास के नज़रियात को यूरोप में आम किया और सियासत को फिर एक मर्तबा इल्म के दर्जे तक पहुँचाया। ये भी कहा जाता है कि एक्वानास यूरोप के दस्तूरी इर्तिक़ा के लिए ज़िम्मेदार है। इसके बाद से ही यूरोप में दस्तूरी हुकूमत और हुकूमती इख्तियारात पर तहदीद के तसव्वुरात पैदा हुए। एक्वानास एतदाल पसंदी के साथ अपने ख़यालात को पेश किया था। फोस्टर एक्वानास को अहद वस्ता की फ़िक्र का निचोड़ करार देता है। फोस्टर एक फ़िलासफ़र है जिसने एक्वानास को अहद वस्ता की फ़िक्र का निचोड़ करार देता है। इस तरह से इख्तिताम कंक्लूज़न इस तरह से कि सेंट थॉमस एक्वानास अहद वस्ता की फ़िक्र, मज़हब को ममलिकत पर बरतरी, सेंट थॉमस एक्वानास के अरस्तुवाना फ़िक्र और मजहबी फ़िक्र के साथ एतदल पसंदी के साथ अपने ख़यालात को पेश किया।